आमेन। धन्यवाद करता हूँ प्रभु को, धन्यवाद करता हूँ प्रभु को जीसस, सुंदर समय के लिए। प्रभु आज आमेन 21 दिन का उपवास प्रार्थना का लास्ट सेशन में 21वीं दिन शाम के सेशन में प्रभु हमें लेकर आया। हाथ उड़ाकर प्रभु को धन्यवाद करेगा, हाथ उड़ाकर आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया रबशादरे। मैं मेरे घर का समेत गिराने समेत परमेश्वर का आराधना करेगा, प्रभु का सेवा करेगा। For me and my household we will serve my Lord. हालेलुया रबशादरे। मैं परमेश्वर को मेरे घर समेत गिराने समेत परमेश्वर का आराधना करेगा, प्रभु का सेवा करेगा। कितने लोग बोलेगा मैं प्रभु का आराधना स्तुति करेगा। ये मेरे परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का ताकत आज हमारा आराधना में प्रकट होने के लिए प्रार्थना करना आने वाले समय। हालेलुया। यीशु के नाम पे आज प्रभु ताकत बरसाने के लिए, रबशादरे आत्मा उठेलने के लिए, पवित्र आत्मा का ताकत प्रकट होने के लिए प्रकाश रबसिया। हालेलुया। सारे बोला यीशु। हालेलुया। माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मेरा परमेश्वर। ओ रबसिया दरे पवित्र आत्मा में आगे चलाए प्रभु आराधना। हालेलुया। गीत गाकर परमेश्वर का आराधना करेगा रबसिया दरे। यीशु के नाम पे आमेन। हालेलुया हालेलुया। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। मिलकर गाए। उठते हुए उफानों में
तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में। तू ही मेरी चट्टान, हालेलुया। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। शेथेरे रे बारगस्यंधलारे रे रामाला रगस्यंधलारिया। यीशु हमारा ताकत है, हालेलुया। कोई भी परिस्थितियों के बीच में यीशु हमारा बल है, हमारा ताकत है, हालेलुया। रेथेरे रे बश्यंधलारिया, हालेलुया। हमको जानने वाला, हालेलुया, मनुष्य से ज्यादा, कोई भी मनुष्य से ज्यादा हमारा हृदय को जानने वाला एक ही परमेश्वर है, हालेलुया। उनका नाम है यीशु मसीह। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। रे 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 बशिया थेरिया रामा मामा लाबन बशिया देरिया रगला रगसिया सलारिया, हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। मिलकर गए तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन,
धेरे रे रे बशिया धलारिया शेखे रे माला रे रसिया धलारिया। ओ हालेलुया, यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है। हालेलुया, हमारा प्रभु जैसा कोई नहीं है। हालेलुया हालेलुया। शेखे रे बाना रगसिया धेरिया रे धेरे रे रे रशिया धलारिया रमाना रगसिया धलारिया शेखे रे बाला रगसिया धेरिया राबा बाबा रबसिया धलारिया रबाना बशिया धेरिया राबा बाबा बाबा। शेखा रामाला रगस्या दलारिया शेखे रे बाला रगस्या थारिया। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। शब्द उड़ाकर हम प्रभु का धन्यवाद करेगा। हालेलुया हालेलुया।
ओ शाम के सेशन में परमेश्वर का सानिध्य हजूरी हमारे बीच में। कितने लोग आज शाम का सेशन में ये महसूस कर सकता है? हालेलुया। हालेलुया। रबशादरे रीदा रबशादरे। हालेलुया। आगे के समय परमेश्वर के हाथ में देता हूं। प्रभु हमें चलाएगा। परमेश्वर के दास लोग हमारे बीच में हैं। आज परमेश्वर अगुवाई करने वाले जैसे हमारे बीच में सेवा करेगा। अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण कर यीशु के नाम। आमेन। हालेलुया। जीसस। परमेश्वर के दास। आमेन। हालेलुया। पास्टर जी केरला से हैं। सीसी बाबू पास्टर हमारे बीच में हैं। आमेन। हालेलुया। रिबाधना रबस्या धरे। हालेलुया। रबस्या धरे। आमेन। हालेलुया। उनको ताली बजा कर स्वागत करता है। परमेश्वर का दास रिजो पास्टर भी हमारे पास में है। हालेलुया। आमेन। रबस्या धरे। रबाधना रबस्या धरे। आमेन। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hello. Amen. Hello, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. നിജിൽ പാസ്റ്റേ കേൾക്കുന്നോ? ഓക്കേ പാസ്റ്റർ. കർത്താവിന്റെ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. परमेश्वर का नाम आज हमारे बीच में महिमा हो जाए. ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരായ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ കർത്തൃ പാദപീഠത്തിൽ കടന്നു വരുവാൻ സാവകാശം ഒരുക്കി തന്ന കൃപകൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. आज शाम परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठे होने के लिए परमेश्वर दिया हुआ ये अच्छा समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. പ്രതിതുല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന നിജിൽ പാസ്റ്റർ, റിജോ പാസ്റ്റർ ഇരു കുടുംബങ്ങൾക്കും വിശേഷാൽ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും ക്രിസ്തയേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ വന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കട്ടെ. आज इस मीटिंग में आए हुआ प्रभु का दास लोगों, उनका परिवारों और आया हुआ हर प्रभु का भक्तों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मेरा धन्यवाद देता हूँ. सबसे पहले പാസ്റ്റർ റിജോ ചെറിയാൻ അവറുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് അല്പനിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പെയാണ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. पास्टर रिजो आज इस मीटिंग में आएंगे, ये बात मुझे कुछ समय पहले ही पता चला. ഏതായിരുന്നാലും ഒന്നിച്ച് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കത്തക്കവണ്ണം കർത്താവ് അവസരങ്ങളെ ദാനം ചെയ്തതിനോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരേറ്റുന്നു. चाहे कैसे भी हो, ऐसे एक सूम प्लेटफॉर्म में इकट्ठे परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ अच्छा समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. രണ്ട് ദൈവദാസന്മാരെയും ക്രിസ്തുവിൽ പ്രതു സഹോദരങ്ങളെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളാണ് ഈ ഇരു കുടുംബങ്ങളും. ये दोनों परिवार परमेश्वर को बहुत ज्यादा प्यार करने वाला परिवार है. ഇരു കുടുംബങ്ങളെയും എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. और ये दोनों परिवारों को मैं हर दिन प्रार्थना में याद करते हैं. ഇരു ദൈവദാസന്മാരെയും ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവഭൃത്യന്മാരാണ് ഈ രണ്ട് ദൈവദാസന്മാർ. ये दोनों परिवारों को मैं बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अनुदिन मैं ये दोनों परिवारों के लिए प्रभु के सामने प्रार्थना करते रहता है. ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂം മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും പ്രത്യേകം ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടി ഇരിപ്പാൻ ഞാൻ വിനീതമായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. आज ये सूम मीटिंग में बैठने वाला हर व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा है. उसी ध्यान के साथ बैठने के लिए मैं प्रभु यीशु के नाम से आप सबसे बता रहा हूँ. കഴിയുന്നതും അവരവരുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്ത് വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ.
अब जितने लोग इस Zoom मीटिंग में आया हुआ है, वो आप अपने आप का वीडियो थोड़ा ऑन करके रखने के लिए मैं प्रभु यीशु के नाम से विनती करता हूँ। ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വളരെ സമയമില്ലാത്ത കാരണത്താൽ പെടുന്നവേ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. हमारे सामने बहुत समय ना होने के कारण मैं एकदम प्रभु का वचन की ओर जाना मैं पसंद करता हूँ। നാം എവിടെ ഇരുന്നാലും കർത്താവ് നമ്മുടെ മധ്യയുണ്ട്, അവന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട്. हम कहीं भी बैठो वहां प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति हमारे बीच में है। കഴിഞ്ഞ 20 ദിവസങ്ങളിലും ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ ആയിരുന്ന ഒരു ദൈവസഭയാണ്, ദൈവസഭയുടെ നടുവിലാണ് ഞങ്ങൾ തിരുവചനമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. पिछले 20 दिन उपवास और प्रार्थना के साथ इकट्ठे आया हुआ एक झुंड के सामने है। आज प्रभु का वचन लेके हम आया है। വ്യത്യസ്തമായ ദൈവിക സന്ദേശങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. पिछले दिनों में अलग अलग प्रभु के दासों के जरिए परमेश्वर के वाणी अलग अलग तरीके से सुनते आया है। हम ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ ലാസ്റ്റ് സമയമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ രാത്രികാലം. आज रात उपवास प्रार्थना का आखिरी दिन है, आखिरी रात है। ഇന്ന് രാത്രികാലം ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ വചനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. आज इस वक्त हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके परमेश्वर का वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। ഈ രാത്രികാലം നമ്മെ തന്നെ വരമേൽപ്പിച്ച് എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച് അല്പസമയങ്ങള് നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തിയാട്ടെ. इस समय आप अपने आंखों को बंद करें और आंखों को बंद करके अपना हाथ को पूंजा करते हुए वो परमेश्वर को थोड़ा समय धन्यवाद करें। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, हे पवित्र हमारा पिता, അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരായ ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ ആശ്രയിച്ച് തിരുസന്നിധാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ അടുത്തു വരുന്നു. आपके दास लोग हम आपके ऊपर भरोसा रखते हुए, आश्रय रखते हुए आपके पास आ रहा है परमेश्वर। അവിടുത്തെ കൃപ അടിയങ്ങളുടെ മേൽ പകരുമാറാകണമേ. आपका अनुग्रह हमारे ऊपर देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। വിശേഷ സഭയിലുള്ള വിശ്വാസി കുടുംബങ്ങളോട് ഇടപെടുമാറാകണമേ. जितने परिवार ഈ कलीसिया के अंदर अभी जुड़ा है, ये जुड़ा हुआ हर परिवार के ऊपर परमेश्वर का दया होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। ജനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന സകല അന്ധകാര ശക്തികളെയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശാസിച്ച് ഒരു ആത്മ നിറവിലേക്ക് ജനത്തെ നടത്തുമാറാകണമേ. आज इकट्ठे आए हुए लोगों के बीच में जितने भी परेशानी है, उसी सारे अंधकार का शक्तियों को यीशु मसीह का नाम से दूर करते हुए उन्हें पवित्र आत्मा का भरपूरी में वापस लेके आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ प्रार्थना को आपने सुन लिया, तेरे धन्यवाद हो। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता। ഇന്നത്തെ രാത്രികാലത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം आज रात का थोड़ा समय के चिंता के लिए रोमियों का पत्री 8-ാം അധ്യായം 8वां अध्याय അതിന്റെ 31 മുതലുള്ള വേദവാക്യങ്ങൾ उसका 31 से लेकर जो आयत है वो हम पढ़ेंगे। അവിടെ 5 വാക്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. वहां पर 4 आयतों को हम देख सकता है। ഈ റോമാലേഖനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. रोमियों का पत्री के बारे में सीखने के लिए कुछ बात है। ഒന്നാമതായി നീതീകരണത്തെയും ശുദ്ധീകരണത്തെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. यह हम धार्मिकता और पवित्रता उसके बारे में हम यहाँ पर देख सकता है। മൂന്നാമതായി നമുക്ക് മഹത്വീകരണത്തെ കുറിച്ച് ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയും. वो महिमामय अवस्था के बारे में ई पत्री में हम हर जगह में हम ध्यान दे सकता है। ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങൾ വിവരിക്കുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നില്ല. मैं उन बातों के पीछे जाने के लिए इस वक्त मैं नहीं चाहता हूँ।
31 വേദവാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് 31वें आयत में हम इस प्रकार देख सकता है, ദൈവം അനുകൂലമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതികൂലമാർ. यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है. രണ്ടാമതായി 32 വാക്യത്തില് उसका 32वें आयत में दूसरी बात हम देख सकता है, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ അവനോട് കൂടെ സകലവും നമുക്ക് നൽകുവാൻ കഴിയും. वहां इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उनके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा. അവനോടുകൂടെ സകലം നമുക്ക് നൽകി തരുന്നവനാണ്. प्रभु यीशु मसीह का साथ सब कुछ हमारे लिए देने वाला है हमारा पिता परमेश्वर. മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും, तीसरी बात हम इसी आयतों में हम देख सकता है, ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ ആർ കുറ്റപ്പെടുത്തും, ആർ കുറ്റം ചുമത്തും? परमेश्वर ने किसको चुना है, उन ऐसे चुना हुए लोगों को कौन दोष लगा सकता है. 34 വേദവാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്, 34वें आयत में हम इस प्रकार देख सकता है, ആമേൻ, അവിടെ ഇപ്രകാരം വായ്പൻ നീതീകരിക്കുന്ന ദൈവം. वहां पर इस प्रकार हम देख सकते हैं, परमेश्वर हमें धर्मी बनाता है. ഹല്ലേലൂയ. 34 വേദവാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ और 34वें आयत जब हम पढ़े, അവിടെ ഇപ്രകാരമാണ് വായിപ്പാൻ കഴിയുന്നത്. वहां हम इस प्रकार हम पढ़ सकता है. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. आमीन. ഹല്ലേലൂയ. 34 അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നവനാണ്. वहां पर 34वें आयत में इस प्रकार हम देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर देखने और है और हमारे लिए निवेदन भी करता है. 35 വേദവാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ ആർ വേർതിരിക്കും? और 35वें आयत में इस प्रकार लिख रखा है, मसीह का प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है. നമുക്ക് ഈ 31 മുതൽ 35 വരെ വേദവാക്യങ്ങളിൽ 5 കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയാനുണ്ട്. 31 से लेकर 35वां आयत तक जब हम पढ़े तब वहां पर 5 प्रकार की बातें हम ध्यान दे सकते हैं. എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു ഭാഗമാണ് എടുത്ത് നിങ്ങളോട് സംസാരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. मैं इन 5 बातों में से एक बात आपको ध्यान से बताना चाहता हूँ. അതിലെ 31 വേദവാക്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം വായിപ്പാൻ കഴിയും. और 31वें आयत में हम इस प्रकार पढ़ सकता है, ദൈവം അനുകൂലമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതികൂലം ആര്? यदि परमेश्वर हमारे ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, आज इस शाम का वक्त परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करने वाला परमेश्वर का बच्चे, ദൈവിക സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്ന परमेश्वर का वो उपस्थिति को अनुभव करने वाले लोग, ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले लोग, അല്ലെങ്കിൽ പറ്റിരിക്കുന്ന लेकिन उनके साथ बैठने वाले लोग, ഒരു ദൈവ പൈതലാണെങ്കിൽ, वो एक परमेश्वर का बेटा है तो നിനക്കൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. तुम्हें किसी भी बात के ऊपर डरने का जरूरत नहीं है. കാരണം ദൈവം നിനക്ക് അനുകൂലമാണ്. क्योंकि हर परेशानी का वक्त में परमेश्वर तुम्हारा साथ रहता है. ലോകം മുഴുവനും ഇന്ന് കൊറോണ ഭീതിയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുമ്പോഴും ये दुनिया सारे कोरोना का डर से चलने के समय में ഒരു ദൈവ പൈതലിന് പറയുവാൻ കഴിയും, एक परमेश्वर का भक्त इस प्रकार कह सकता है. हालेलुया. പാസ്റ്ററിന്റെ സൗണ്ട് പോയി.
സൗണ്ട് ഓൺ ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. Sorry. ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ, परमेश्वर हमारा अनुकूल में है तो ഈ കൊറോണയെ നമുക്ക് ഭയപ്പെടാനില്ല. हम इस कोरोना से डरने का जरूरत नहीं है. ദൈവിക സാന്നിധ്യം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നു എങ്കിൽ, परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारा जीवन में अनुभव करने वाले के व्यक्ति है तो, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലെങ്കിൽ, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले एक परमेश्वर का बेटा है तुम है तो, നിനക്കൊന്നുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടാനില്ല. तुम्हें किसी भी बात के ऊपर चिंता करने का जरूरत नहीं है. ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമാണ്. परमेश्वर हमारा साथ है. ദൈവത്തിൻ്റെതായ അനുകൂലമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. परमेश्वर हमारा साथ है तो किस प्रकार हो रहा है होता है उसके बारे में कुछ बातें मैं तुम्हें आज याद दिलाना चाहता हूँ. ഒന്ന്, ദൈവം നിനക്ക് അനുകൂലമാണ്. और एक परमेश्वर तुम्हारा साथ है. കനാൻ ദേശം ഒറ്റ നോക്കുവാൻ പോകുന്നവർ, കനാൻ ദേശം कनान देश की ओर जासूसी करने के लिए जाने वाले लोग അവിടെയുള്ളതായ ശക്തികളെ ഭയപ്പെട്ടില്ല. वहां पर कितना ताकत वाली बात है, उसी बातों की देख के डरा नहीं. ഇസ്രായേൽ നിരയെ പരിഹസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിന്ദിക്കുന്ന കുലവിളിക്കുന്ന ഗോലിയാത്തിനെ ദാവീദ് ഭയപ്പെട്ടില്ല. इस्राएल को देख के मजाक करने वाला, धमकी देने वाला गोलियात को देखकर दावीद जैसे एक लड़का डरा नहीं है. ഏലീശ അരാം സൈന്യം പാളയമിറങ്ങിയപ്പോഴും ഏലീശ ആ ശക്തിയെ ഭയപ്പെട്ടില്ല. एलिशा के घर के सामने आराम का सेना आकर डेरा किया पकड़ने के लिए. उस वक्त एलिशा आराम का सेना को देखकर डरा नहीं है. അപ്പന്റെ ബലിപീഠത്തെ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ ആമേൻ ഗിദെയോൻ ദേശത്തെയോ അവിടുത്തെ നിവാസികളെയോ ഭയപ്പെട്ടില്ല. अपने पिता का बलि चढ़ाने वाला बातों जो वेदी को तोड़ने वाला गिदयोन अपना बाप और अपना पड़ोसियों को, देश के लोगों को डरा नहीं है. എന്താണ് അവർ ഭയപ്പെടാതിരുന്നത്? इतने लोग अपने जीवन में क्यों डरा नहीं है? ദൈവം എനിക്ക് അനുകൂലമാണ്. क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर था. ഇന്ന് രാത്രികാല തിരുവചനം ശ്രവിക്കുന്ന ദൈവ പൈതല്, आज इस शाम के वक्त परमेश्वर का वचन को सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, ദൈവം നിനക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ, परमेश्वर तुम्हारे अनुकूल में है तो നീ ഒരു ആഭിചാര ശക്തിയെയും ഭയപ്പെടേണ്ട. तुम किसी भी जादू टोड़ने के शक्तियों से डरने का जरूरत नहीं है. ദേശത്തിന്റെ വ്യാപാരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അന്ധകാര ശക്തിയെ നിനക്ക് ഭയപ്പെടാനില്ല. किसी भी अंधकार का ताकतों को देख के तुम्हें डरने का जरूरत नहीं है. ദേശത്തിലുള്ളതായ മന്ത്രവാദിയെ നിനക്ക് ഭയപ്പെടാനില്ല. हमारा देश में जितने भी जादू टोने करने वाले लोग हैं उन्हें देख के डरने का जरूरत नहीं है. കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, कारण क्या है पूछा तो ദൈവം നിനക്ക് അനുകൂലമാണ്. परमेश्वर तुम्हारे ओर है. നാം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. സംഖ്യാപുസ്തകം നാം വായിച്ചാൽ आज हम हमारे बाइबल में गिनती किताब जब हम पढ़े 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 33-ാം വേദവാക്യം, वहां पर 13वां अध्याय का 33वां आयत, 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13वें अध्याय का 33-ാം വേദവാക്യം, 33वां आयत इस प्रकार लिख रखा है. അവിടെ ഇപ്രകാരമാണ് വായിപ്പാൻ കഴിയുന്നത്. वहां इस प्रकार हम पढ़ सकता है. ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ അവരോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ
താൻ തന്നെ അവരുടെ അവകാശമാകുന്നു. ഏതാ പുസ്തകം? സംഖ്യാപുസ്തകം അല്ലേ? സംഖ്യാപുസ്തകം, സോറി, സംഖ്യാപുസ്തകം 13-ാം അധ്യായം 33-ാം വേദവാക്യം. ओके ഓക്കെ, गिनती किताब अध्याय 13 उसका 33वीं आयत. ആമേൻ. 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 33-ാം വേദവാക്യം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ. ओके 33-ാം വേദവാക്യം വായിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ओके അവിടെ നാം വായിക്കുമ്പോൾ 32 കൂടെ ചേർക്കാം. തങ്ങൾ ഒറ്റുനോക്കിയ ദേശത്തെ കുറിച്ച് അവർ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് ദുർവർത്തമാനം പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ, वहां पर इस प्रकार लिख रखा है, और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ कि वो देश जिसका भेद लेने को हम गए थे അവിടെ മല്ലന്മാരുണ്ട്, ऐसा है जो अपने निवासियों निगल जाता है, മല്ലന്മാരുണ്ട്, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े ढीठ डोल का है. അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വെട്ടുക്കിളിയെ പോലെ തോന്നിപ്പോയി. फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वालों अनाकी वंश को देखा. ഇന്ന് രാത്രികാല തിരുവചനം ശ്രവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതല്, आज इस शाम को परमेश्वर का वचन को सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, ദൈവം നിനക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, परमेश्वर तुम्हारे और एक बात का वायदा किया है तो ഈ ദുർവർത്തമാനം കേട്ട് നാം ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. कोई भी व्यक्ति उल्टा आपका सामने बोल दिया तो भी उसी बातों के कारण तुम्हें डरने का जरूरत नहीं है. വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനാ. वायदा किया हुआ परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है. അനേകർ നമ്മോട് വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞെന്ന് വരാം. अनेक लोग हमसे वायदा ऐसे वायदा किया होगा. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ തലങ്ങളിൽ നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, हमारा राष्ट्रीय पार्टियों के ऊपर हमने थोड़ा ध्यान दे दिया तो ഇലക്ഷൻ സമയങ്ങൾ അനേക മോഹന വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും. इलेक्शन का समय में अनेक लोग हमारे पास आकर अलग अलग प्रकार का वायदा करते हुए हमने देखा. അവർക്ക് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിവർത്തിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ वो लोग वायदा करने का बाद वो वायदा को पूरा कर नहीं पाता, इससे समय उनके जीवन में हो जाता है. നിന്നോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ ആരെന്ന് നീ ഒന്നാമത് അറിയുക. तुमसे वायदा किया हुआ परमेश्वर कौन है उसका बारे में तुम्हें जानकारी होना जरूरी है आज. എന്നാൽ 30-ാം വേദവാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ लेकिन यहाँ पर 30 आयत जब हम पढ़े, അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ്, കാലേബും മോശയുടെ മുൻപാകെ ജനത്തെ അമർത്തി. पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, നാം ചെന്ന് അത് കൈവശമാക്കുക. हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, അത് ജയിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയും. क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है. ഈ രാത്രികാല തിരുവചനം ശ്രവിക്കുന്ന ദൈവ പൈതല്, इस रात का समय परमेश्वर का वचन को सुनने वाला परमेश्वर के लोगों, നീ കർത്താവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിൽ, तू Yes. परमेश्वर का साथ साथ चलने वाला रहने वाला एक व्यक्ति है तो, നീ കർത്താവിനോട് പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, तू परमेश्वर का साथ जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है तो നിന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ तुमसे जो जो वायदा परमेश्वर ने दिया है वो वायदा, നീ ചില ശത്രുക്കളെയോ ദുർവർത്തമാനങ്ങളെ കേട്ട് നീ പുറകോട്ട് പോകേണ്ട വ്യക്തിയല്ല. तुम्हारा सामने कुछ लोग उसी वायदा के खिलाफ बातें करने के समय में निराशा होकर उसी वायदा को छोड़कर पीछे जाने वाला जरूरत नहीं है.
ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടതായ ദൈവ പൈതല്, परमेश्वर की ओर से बुलाया हुआ परमेश्वर का लोगो, അവൻ നിനക്ക് നൽകുമെന്ന് തരുമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, परमेश्वर तुम्हें दूंगा ऐसे एक वायदा तुम्हारे लिए किया है तो അവൻ നിനക്കത് തന്നിരിക്കും. वो परमेश्वर एक दिन तुम्हें जरूर देगा. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൈവസഭയോട് പറയുന്നു, आज रात परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का कलीसिया से इस प्रकार कहता है, അടുത്ത മാസം 21-ാം തീയതി ആകും മുമ്പേ अगला महीने के 21वां दिन होने से पहले നിന്നോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ അവൻ നിവർത്തിക്കുമെന്ന് ആത്മാവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു. तुमसे जो वायदा किया है परमेश्वर, वो बात तुम्हारा परिवार के अंदर परमेश्वर लेके आएंगे. वो बात परमेश्वर का आत्मा से तुमसे मैं बता रहा हूँ. ആർക്കാണ് അവൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്? किसके लिए परमेश्वर का वायदा पूरा करके दे रहा है? ആർക്കാണ് അവൻ നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? किसके लिए परमेश्वर अपना वायदा पूरा करता है? അവനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നതായ ഒരു ദൈവ പൈതലിനോട്, परमेश्वर के साथ साथ रहने वाला एक परमेश्वर का बेटे के लिए ഇന്ന് രാത്രി പറയുന്നു, आज रात में इस प्रकार कहता हूँ, നിന്നെക്കെതിരെ ചില ദുർവർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്ന് വരാം. तुम्हारा खिलाफ तुम्हें निराशा करने वाला कुछ दुष्शब्दों को लेके आएंगे. നിനക്ക് അവിടേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. तुम वो काम नहीं कर सकता, तुम वहां पर जा नहीं सकता, ऐसे तुम्हारे खिलाफ बातें करेंगे. നിനക്കത് കൈവശമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരാം. तू किसी भी प्रकार वो वायदा किया वो बातों को पकड़ नहीं पाएंगे, ऐसे तुम्हारे खिलाफ कर दिया होगा. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ലഘൂകരിച്ചു പറയട്ടെ. आज रात में थोड़ी बात और थोड़ा संक्षिप्त रूप में बताना चाहता हूँ. എന്റെ ദൈവം നിനക്കൊരു ജോലി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, परमेश्वर तुम्हारे लिए एक वायदा किया है काम के बारे में. നിനക്കൊരു ഭവനം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, तुम्हें एक भवन एक घर देने का वायदा किया है तो ദൈവമാണ് നിന്നോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തെങ്കിൽ, परमेश्वर ही तुमसे वायदा करने वाला है तो നീ അവനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിൽ, तुम परमेश्वर की ओर ऐसे जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है तो അത് നിനക്ക് നിവർത്തിച്ചു തരും. യെസ്, परमेश्वर वो बात तुम्हारे लिए ऐसे होने का समय करने वाला है. നിന്റെ കടബാധ്യതകളെ പരിഹരിക്കുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, तुम्हारा हर प्रकार का कर्ज को निकाल दूंगा, इसे परमेश्वर ने वायदा किया है तो നിന്റെ കടത്തെ അവൻ പരിഹരിച്ചു തരുന്നവനാണ്. तुम्हारा हर कर्ज को दूर करने वाला है वो परमेश्वर. നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, तुम्हें चंगा करूंगा इसे परमेश्वर ने कहा है तो നിശ്ചയമായി അവൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നവനാണ്. निश्चय रूप से परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा. നിന്റെ മുമ്പിലുള്ളതായ എതിരാളികളെ കണ്ട്, तुम्हारा सामने खड़े होने वाला दुश्मनों को देख के, നിന്നേക്കാൾ ശക്തന്മാരെ കണ്ട്, तुमसे भी ज्यादा ताकत वाले लोगों को देख के നീ അവരെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. तुम उनको देख के डरने का जरूरत नहीं है प्रियो. കാരണം എന്താ? ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമാണ്. उसका कारण क्या है पूछा तो हमारे परमेश्वर हमारे ओर है. ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമായതുകൊണ്ട് परमेश्वर हमारा अनुकूल में है, हमारे ओर है तो നിനക്കാരും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. तुम्हें किसी को भी देख के डरने का जरूरत नहीं है. യോശുവയുടെ പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8-ാം വേദവാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, योशुआ का किताब अध्याय 14 उसका 8वीं आयत जब हम पढ़े, 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8-ാം വേദവാക്യം, 14वां अध्याय जो यहोशुआ की किताब उसका 8वीं आयत, എന്നോട് കൂടെ പോന്നിരുന്ന സഹോദരന്മാർ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയം ഒരുക്കുമാറാക്കി. मेरे साथ जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों को निराश कर दिया.
ഞാന് എന്റെ ദൈവമായ യഹോവയോട് പൂർണ്ണമായി പറ്റി നിന്നു. परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी. 9ാം വേദവാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ उसका 9वीं आयत इस प्रकार पढ़ता है, പൂർണ്ണമായി പറ്റി നിന്നതുകൊണ്ട് पूर्ण रीति से परमेश्वर का बात मानने के कारण അവർ കാല് വെച്ച് ദേശത്തെ ദൈവം അവകാശമാക്കി കൊടുത്തു. वो लोग जिस जगह में पाव रखा था उसी देश को इस्राएल के लिए अवकाश में दे दिया. ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവത്തിന്റെ ഭൃത്യന്മാരോടും വിശേഷ ദൈവജനത്തോടും വ്യക്തമായി ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന പറയുവാനുള്ളത്, आज रात का समय में परमेश्वर का दास लोगों से और परमेश्वर का लोग जो बेटों बेटियों से परमेश्वर का संदेश मुझे यही देना है, നീ കാല് വെച്ച ദേശത്തെ तू जिस देश में तुम्हारा पाव रखा है, നീ ഏത് ഭവനത്തിലാണോ കാല് വെച്ചെങ്കിൽ तू जिस परिवार के अंदर तुम्हारा पाव को रखा है, നീ ആരുടെ നേരെയാണോ കൈവച്ചെങ്കിൽ तू किसी के ऊपर तुम्हारा हाथ रखा है, ദൈവം നിനക്കത് അവകാശമാക്കി തരും. परमेश्वर तुम्हारा जीवन में एक अवकाश के रूप में बाग देने के लिए जा रहा है. നീ ആരുടെ ശിരസിലാണോ കൈവച്ചെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ, ആ കുടുംബത്തെ ദൈവം നിനക്ക് അവകാശമാക്കി തരും. तो जिसके ऊपर तुम्हारा हाथ रखा है उस व्यक्ति का परिवार को तुम्हारा बाग करने के लिए परमेश्वर जा रहा है. आमीन. ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരെ, परमेश्वर का दास लोगों, നിങ്ങൾ കാല് വെച്ച ദേശത്തു നിന്ന് നിങ്ങളെ പറിച്ചു മാറ്റുവാൻ ഈ ലോക ശക്തികൾക്ക് സാധ്യമല്ല. जिस देश में तू पाव रखा है उस देश में से तुम्हें भगाने के लिए ये दुनिया का किसी भी शक्ति को सामर्थ्य नहीं है. ഇന്ന് രാത്രി തിരുവചനം ശ്രവിക്കുന്ന ദൈവ പൈതല്, आज रात परमेश्वर का वचन को सुनने वाले परमेश्वर के बेटा बेटियों, അനാക്യ മല്ലമർ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന अन्ना के जो योद्धे लोग पकड़ के रखा हुआ, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെക്കാൾ ശക്തന്മാരായ ചില കരുത്തന്മാരായവരുടെ കയ്യിൽ ആകപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെ, इस्राएल के खिलाफ इस्राएल से भी ज्यादा ताकत वाले लोग अपना वश में करके रखा हुआ उसी परमेश्वर का वायदा किया हुआ उसी भूमि को ദൈവം കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ കനാൻ ദേശത്തെ परमेश्वर दूंगा करके परमेश्वर ने वायदा किया उसी कनान देश को ആ ശക്തിയെ നീക്കിക്കളഞ്ഞ് वहां का उसी शक्ति को दूर करते हुए ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിച്ച് परमेश्वर अपना जन के अनुकूल में काम करने के बाद ആ ദേശം അവർക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തിയതുപോലെ वो देश को परमेश्वर के लोग वहां पर जाके अपना बाग बनाए वजह से ഇന്ന് രാത്രി തിരുവചനം ശ്രവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് പൈതലേ, आज रात में परमेश्वर का वचन को सुनने वाले परमेश्वर के बेटों बेटियों, നിനക്ക് പിടിച്ചടക്കുവാൻ കഴിയാത്ത പലതും ഈ ദിവസങ്ങൾ നീ പിടിച്ചെടുത്ത് യഹോവ നിസി അവൻ എന്റെ ജയത്തിന്റെ കൊടി എന്ന് പറയുവാൻ കാരണമായി തീരാൻ പോകുകയാണ്. इन दिनों में परमेश्वर का आत्मिक शक्ति से जिस देश को तुम पकड़ नहीं पाया अभी तक उसी देशों को पकड़ के वहां पर यहोवा निसी ऐसे झंडा लगाकर परमेश्वर का विजय का झंडा को लगा ऐसे ललकारने के लिए जा रहा है. आमीन. ദൈവജനമേ, നിങ്ങൾ കാലുകുത്തിയ ദേശത്തെ അവൻ നിനക്ക് അവകാശമാക്കി തരും. परमेश्वर के बेटों, जिस देश में तू पाव रखा है उस देश को परमेश्वर तुम्हारा बाग बनाने के लिए जा रहा है. നിന്റെ അവകാശത്തിൽ ഏത് ശക്തിയാണോ വാഴുന്നു എങ്കിൽ तुम्हारा बाग के ओर किसी भी दुष्ट आत्मा का शक्ति आकर अपना अधिकार को रखा है तो भी നിനക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അവകാശമായിരിക്കാം. तुम्हारा बाग तुम्हारे लिए आना चाहिए था. ആര് അത്
കൈവശമാക്കി വെച്ചാലും वो बाग किसी का भी हाथ में हो अभी, ദൈവം നിനക്കത് താമസം വിന നിന്റെ പേരിൽ എഴുതി തരത്തക്ക വിധത്തിൽ എന്റെ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കും. परमेश्वर आज वो अवकाश को जो दूसरों के हाथ में है उनके हाथ से निकाल कर तुम्हारा हाथ में देने के लिए जा रहा है. आमीन. കാരണം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ उसका कारण क्या है ऐसे पूछा तो ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമാണ്. क्योंकि परमेश्वर हमारे और है. ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ആരാണ് നമുക്ക് പ്രതികൂലമായിരിക്കുന്നത്? परमेश्वर हमारा अनुकूल में है तो इस दुनिया में कौन हमारे विरुद्ध में खड़ा हो सकता है? Praise the Lord. നാം തിരുവചനത്തിൽ കഴിഞ്ഞാൽ നാം തിരുവചനം വായിച്ചാൽ जब हम परमेश्वर के वचन की ओर गहराई से जाए तो 56 സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം വായിക്കാൻ കഴിയും. भजन संहिता 56 में हम इस प्रकार देख सकता है. 11 വാക്യം 11वां जो आयतें हम देखेंगे. ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. मैं ना डरूंगा. മനുഷ്യനെ എന്നോട് എന്തു ചെയ്യുവാൻ കഴിയും? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? ഇന്ന് രാത്രികാലം आज रात का समय में ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला परमेश्वर के लोगों, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. किसी भी बात के ऊपर तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं है. ഒരു മനുഷ്യനും നിനക്കെതിരെ വാളെടുക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. किसी भी व्यक्ति तुम्हारा खिलाफ एक तलवार लेके आने के लिए परमेश्वर अनुमति नहीं करेगा. ഒരു യെശയ്യാ പറയുന്നത് പ്രകാരം ഒരായുധവും നിനക്കെതിരെ ഫലിക്കയില്ല. यशायाह नबी इस प्रकार कहता है किसी भी हथियार तुम्हारा खिलाफ काम नहीं कर पाएंगे. നാം 27 സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോഴും और 27वां भजन संहिता इस प्रकार पढ़ता है, അവിടെ 1 മുതലുള്ള വേദവാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ वहां पर 1 से लेकर जब हम पढ़े അതിന്റെ 3-ാം വേദവാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. उसका तीसरी आयत इस प्रकार पढ़ता है, ഒരു സൈന്യം എന്റെ നേരെ പാളയമിറങ്ങിയാലും चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध चावनी डाले, എന്റെ ഹൃദയം ഭയപ്പെടുകയില്ല. तो भी मैं ना डरूंगा. എന്റെ ഹൃദയം ഭയപ്പെടുകയില്ല. तो भी मैं ना डरूंगा. ഒരു യുദ്ധം നേരിട്ടാലും ഞാൻ നിർഭയമായിരിക്കും. वचन में इस प्रकार लिख रखा है, एक लड़ाई मेरे सामने आ गया तो भी मैं निश्चय नहीं डरूंगा. 118-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 6-ാം വേദവാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 118 भजन संहिता उसका 6वीं आयत जब इस प्रकार पढ़ता है, യഹോവ എന്റെ പക്ഷത്തുണ്ട്, यहोवा मेरी ओर है, ഞാൻ പേടിക്കയില്ല. मैं ना डरूंगा. മനുഷ്യൻ എന്നോട് എന്തു ചെയ്യും? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? ഈ രാത്രികാലത്ത് തിരുവചനം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, इस रात में परमेश्वर का वचन को सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, ഈ ലോകത്തിന്റെ ശക്തികളെ കണ്ട് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. इस दुनिया के शक्तियों को देख के तुम्हें डरने का जरूरत नहीं है. നീ ആഭിചാര ശക്തിയെ കണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട. तुम्हें इस दुनिया का अंधकार का शक्तियों को देख के डरने का जरूरत नहीं है. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതൽ കുലുങ്ങിപ്പോകുവാൻ എന്റെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला एक व्यक्ति को डगमगाने के लिए परमेश्वर कभी अनुमति नहीं देगा. എന്റെ ഹൃദയം ഭയപ്പെടുകയില്ല. परमेश्वर के लोगों के हृदय कभी भी डरने वाला हृदय नहीं है. കാരണം എന്ത്? ഞാൻ ദൈവത്തിലാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്.
कारण क्या है? जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ദൈവവൈദ്യരെ മനുഷ്യൻ നിന്നോടൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല. परमेश्वर की ओर भरोसा रखने वाले लोगों, मनुष्य तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ അടയ്ക്കാം. एक समय के लिए हम अपना आंखों को परमेश्वर को बस में बंद करें। ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന വേദവാക്യം ഇപ്രകാരമാണല്ലോ. मैं आज तुम्हारे सामने प्रचार करने के लिए लिया हुआ वचन इस प्रकार लिखा है। ദൈവം അനുകൂലം എങ്കിൽ പ്രതികൂലം परमेश्वर हमारे ओर है तो हमारे विरुद्ध में कौन खड़ा हो सकता है? ഈ ലോക ശക്തികൾക്കൊന്നും നിന്നെ തൊടുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ये दुनिया का किसी भी शक्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी। हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടാം. हम परमेश्वर के ओर शरण पाएंगे, നമുക്ക് അവന്റെ ചിറകിൽ അഭയം പ്രാപിക്കാം. परमेश्वर का पंगों तले हम छुपेंगे। ഓ താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ട് सब लोग अपना मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। മരണഭീതിയോടുകൂടി ആയിരിക്കുന്ന ദൈവവൈദ്യരെ, मृत्यु का डर के साथ बैठने वाले लोगों, നീ മരിക്കയില്ല. परमेश्वर तुमसे कहता है तुम നീ ദൈവത്തിന്റെ किसी डर के कारण नहीं मरेगा। നീ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി കാണും. तू परमेश्वर का आश्चर्य कामों को देखने के लिए जा रहा है। അയ്യോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടുന്ന ജീവിതമേ, आगे क्या करूंगा सोच के बैठने वाले लोगों, അവൻ നിന്റെ ആകുലത്തെ മാറ്റി അവൻ നിന്നെ നന്മ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നവനാണ്. परमेश्वर तुम्हारा हर प्रकार का सोचों को दूर कर कर भलाई से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ആരെനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു നന്മ ഒരുക്കി തരുമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ദൈവവൈദ്യരെ, कौन मेरे लिए भलाई कर सकता है, ऐसे मन में पूछने वाले परमेश्वर का भक्त लोगों, ആരെന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ, कौन मुझे मदद कर सकता है, ऐसे अपने मन में पूछने वाले लोगों, ഇന്ന് ദൈവം നിന്നെ സഹായിക്കും. आज परमेश्वर तुम्हें मदद करने के लिए जा रहा है। അവൻ നിന്നെ വിടുവിക്കും. परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देंगे, നിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട സന്തോഷത്തെ അവൻ മടക്കി തരും. तुम्हारा नष्ट हुआ खुशी का जो समय है वो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में वापस करने के लिए जा रहा है। നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ തകർന്ന അവസ്ഥയില് എന്റെ ദൈവം അത് പണിതെടുക്കും. യെസ്, तुम्हारा टूटा हुआ पारिवारिक जिंदगी को परमेश्वर दोबारा जोड़कर एक खुशी का दिन में परमेश्वर बदलने के लिए जा रहा है। എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്. ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്. सब लोग अपना मुंह खोलकर कुछ समय के लिए प्रार्थना करें। എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ അനുകൂല കരം ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കപ്പെടുകയാണ്. परमेश्वर का जो साथ देने वाला वो बलवंत हाथ तुम्हारे जीवन में प्रकट होने के लिए जा रहा है। ദൈവത്തിന്റെ കരം വിടുതലിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുകയാണ്. परमेश्वर का हाथ आपका छुटकारे के लिए काम करना शुरू हो गया मेरे प्रियो। ഏത് ശക്തിയാണ് നിന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ തലയെ തകർത്ത് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ്. कौन सा शक्ति तुम्हारे खिलाफ खड़े होकर ललकार रहा है, उनका सिर को काट कर कुचल डालकर तुम्हें विजय देने वाला परमेश्वर है। तुम विश्वास करने वाला परमेश्वर। ലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തി നിന്നെ തൊടുകയില്ല, തൊടുകയില്ല, തൊടുകയില്ല. दुनिया का किसी भी शक्ति तुम्हें नहीं छू सकता, नहीं छू सकता, नहीं छू सकता। ഇന്ന് രാത്രി ചില വ്യക്തികളോട് ദൈവാലോചന അറിയിക്കുക. आज रात कुछ लोगों से मैं परमेश्वर का वाणी में सुना रहा हूँ। അവന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. परमेश्वर का वो आश्चर्य कर्म तुम्हारे जीवन में होने के लिए इंतजार करे। ഈ ജനത്തിന്മേൽ കർത്താവ് നിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. ये लोगों के ऊपर परमेश्वर का आश्चर्य काम को प्रकट करने के लिए आप काम शुरू कर लिए, इसलिए तेरे धन्यवाद हो। ഈ ഉപവാസത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷമായ
ഈ രാത്രി ചില വിടുതലുകള് ചില വ്യക്തികളില് ഭവനങ്ങളില് ഔദ്യോഗിക മണ്ഡലങ്ങളില് സംഭവിക്കുകയാണ്. ഈ उपवास प्रार्थना का अंतिम समय में, ये प्रचार करने का समय में ही परमेश्वर का वचन जिन घरों में पहुंच गया है, उन घरों के अंदर परमेश्वर का आश्चर्य कर्म और परमेश्वर का छुटकारा प्रकट हो रहा है. കർത്താവ് ജനത്തെ അപ്രകാരം നിന്റെ വചനത്താൽ വിടുവിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार आपका वचन भेजकर उन्हीं लोगों को छुटकारा दिया, इसलिए तेरे धन्यवाद करते हैं. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ